mikononi mwa Mungu, neno la Mungu lifanye kazi ndani mwetu, sababu imani inakuja kwa kusikia. Mtampatia chombo ili aweze kumshukuru Mungu na kumwambia Mungu afanye chombo siku ya leo. Mungu kwa kumwema, merci tena kuweza kutufikisha kwa nyakati kama na hizi. Asante kwa yote ambayo umeweza kutenda kwetu. Tumesikia nyimbo, tumekusha kuhubiria kwa nyimbo. Tazama sasa mhubiri mbele zetu, nilikuwa pamoja naye, unene naye, na si utupatie masia ya kusikia. Tunaacha yote mikononi mwako, tukiomba hivi katika jina la Yesu Kristo, amen. Kwa nafasi ya kuja kutangaza ama kurudilia yale tunayoyazungumzia kila mara, lakini tuko na konsinya ya Mungu ya kwamba kwetu mambo yote yanakuwa mapya kila asubuhi. Na hivi tutazungumzia kitu ambacho tunakijua cha maana kila wakati tunakuwa nacho, ni msalaba. Msalaba wa Yesu Kristo. Tutakuwa na mashairi mawili, Wakolosai 2 shairi la 13 hadi 14 na Wafilipi 2 shairi la 8. Tutakuwa na msomaji kwa Wakolosai 2 shairi la 13 na 14, na vile vile tutasoma kwa ile lugha tu Wafilipi 2 shairi la 8. Nafikiri apewe chombo Gervais ambaye yuna Biblia ya kusikika kwa watu wote, Musa wanaweza kumpokeza. Alafu tutasoma Wakolosai 2:13 na 14. Baada ya ile tutasoma Filipi 8 shairi la 2. Karibu kwa kusoma. Wakolosai sura 2 shairi ya 13 inasema hivi: nanyi mliokuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, ninyi aliwafanya hai pamoja naye, akiwa ametusamehe makosa yetu yote, akikwisha kuzima hati ile iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, ili iliyokuwa na uadui kwetu. Tunaweza kuishia pale. Okay. Iliyokuwa na uadui kwetu, akaikongomea juu ya msalaba na misumari. Wafilipi 2. Wafilipi sura 2 shairi la 8. Na akionekana na sura ya mtu, alijinyenyekeza mwenyewe, akakuwa mwenye kutii hata mauti, ndiyo mauti ya msalaba. Asante sana. Nasema tunatafuta kujifunza juu ya kitu kinasema umuhimu wa msalaba ndani ya kuokoa mwanadamu. Jana wananiambia ya kama nitahudumia, nilikuwa sikujua hivi sababu Dimanche tulimaliza kilte nikaenda na sikujua mpango ulikuwa namna gani. Lakini waliponiambia tu neno msalaba likakuja ndani ya roho yangu, sababu ilikuwa ni siku ya meza ya Bwana. Msalaba. Kwa nini Kristo afe? Tena afe juu ya msalaba. Tukijiswali pamoja na mwandishi wa Wafilipi Paulo anasema huyo aliyekuwa kama Mungu hakuona ile kuwa kitu cha kushikamana nacho, lakini akauvua utukufu wake. Aliuvua utukufu, hakuuvua uungu, aliuvua utukufu, kisha akashuka akawe kama mtu kusudi akafute kifo. Sasa maandiko yanasema akashuka hadi kifo cha msalaba. Kwa nini? Tutaomba na vipande viwili vya wimbo. Yesu nitazamishe msalaba wako
tulizungumza na kijana, alinishitula, alisema alikuwa na miaka 14. Nilishangaa. Ninawazaka nilianza kufundisha niko mtoto, nilikuwa na miaka 17. Bado nilikuwa nimemshinda miaka. Lakini kijana wa miaka 14, tukisoma Yosia wa miaka 8, kijana naye alikuwa anamshinda miaka 6. Lakini somo aliyoitoa, ninarudia kuwaambia, tukeita mtu mmoja alienda kukatwa au alienda kuyen peshele asome Biblia, arudilie ile somo, ili sera ikapa. Unajua kwa nini atashinda? Kwa nini atashinda? Atatufundisha aliyoyasoma, hata ongozwa na chochote kwa Roho Mtakatifu. Lakini somo kijana aliyohubiri, hata kama ilikuwa na vitu vingi, niwapatie kidogo tu. Alipokuwa akihubiri nikajiswali, Zakayo angeokoka katika dini za leo hapa Goma, Zakayo aokoke? Wanasema alikuwa na utajiri ngapi? Mkubwa, alikuwa tajiri. Kisha tajiri aokoke kwenu, aseme nitakuwa nanja ingilia hapa. Hapa tukamata hapa. Tujie kama itakuwa comportement gani yeye afike hapa. Zakayo, siseme jina la mtu hapa leo. Mtu fulani mwenye tunajua hapa akuya sema nitakuwa nanja kusanyikia hapa. Haleluya. Kisha nasema niko na mali yenye nitagawa. Sijui pale. Sema niko na mali yenye nitagawa. Mnaweza nyote na mtamkaribia. Sisi na watahanga na makaseti tunasema mwache kwanza sekretaria ndio iseme nani. Sababu iko sana kwa mwenye iko na kakitu. Si vile? Na wazee watasema basi aliingia kwa sekretaria, si aliingia kwa assemblee lokale. Gamaliel nao watasema kwamba hakuna vya sekretaria, kuko ya nini? Ya assemblee lokale. Huduma ya meza ikasema hakuye kuneno, anasema iko na vitu, ni kusema ni huduma ya meza. Mtu mmoja atatugabuli. Haleluya. Lakini Zakayo alipotafuta kutafsiri mambo ya kugawa pesa, Yesu akasema atasio. Kijana alituambia, Yesu alisema unatafuta kuswata ufalme wa mbinguni kwa kufikiria mbinguni kunahesabiwa mali yako. Kwenda mbinguni uko sawasawa na Lazaro mwenye jina lingine ni nani? Ni maskini. Nilishangaa somo. Jana nilikuwa niko nasoma kitabu cha Mwanzo. Watu wakafikiri kusema tunaenda mbinguni tujenge. Kijana alituhubiri yale Dimoshi. Walienda mbinguni kwa kazi ya nani? Kwa mawazo ya nani? Kwa pesa za nani? Kwa nguvu za nani? Na Mungu hajui jinsi kuko watu wanaokoka. Ilikuwa mfano mzuri ya kuonyesha mambo dini yanatufanyia. Dini inatusaidia kwenda mbinguni na Mungu hajui. Tunaokoka na Mungu hajui kama kuna mtu aliokoka. Nilifikiria mfano huu ambao ile siku tuko tunasoma juu ya watu walienda mbinguni. Siku moja Yesu anatembea katikati ya kundi la watu pamoja naye. Alikuwa ametoka, aliingia kijiji mji wa Wagerasi na Dekapoli, kuna miji 10 mara moja. Aliene mmoja katokea akaanza kuvuruga, wakasema ule hakuwake na pardon, nataka kutura roho. Yesu akamwambia wewe ikala pale, ikala. Acha fujo. Si tuko wengi, tuko lisha, ndoka, muende. Basi tuhurumie twende ndani ya nguruwe. Muende kwanza, nguruwe upa mtoke kwanza. Haleluya. Watu wa mji waliposikia na kuona yaliyofanyika, wanaona mtu aliyekuwa wazimu amekaa, ametulia, amevaa, wakasema omwetu ungebakia naye ni mgonjwa. Yesu, na wokovu yako utoke uende mbali. Yesu akarudi. Aliporudi mara moja ngambo ya bahari, ngambo nyingine ya bahari, watu walikuwa wamemchunga, sema Yesu kuna kuja. Mtu mmoja alikuwa ni Yairo, akafika kumwambia binti wangu iko tabani, ana miaka 12 na sasa karibu atakufa. Yesu akamfuata. Alipomfuata na kundi nini kubwa likamfuata, likamsonga songa. Mwa ile kundi kusonga songa pakaonekana, Biblia inasema mama mmoja aliyekuwa na ugonjwa wa kutoa damu, naye akasema hata kama Yesu hakuji kwangu, na sisi kwa namna ya magonjwa yetu tuko watengwa. Ninatengwa kwa dini, lakini kwa neema sitatengwa. Nitaingia pale. Haleluya. Mama mmoja kaingia. Awakati akafika kajifofile, akose watu wangesema kuna tukusogusa huko mtengwa, lakini alijiharaji kwa kisi bali asibagusi shu, hata na wagusa hawamuongezei wala kupunguza kitu.
atawagusa atabaki nini? Akasema nisi akaike na maana fufile, akasema nikagusa tu. Sura haikuwa kama mtu, nikagusa tu nguo yake. Mtu alifundishwa namna gani ya kwamba Yesu nguo zake zinaweza kuwa na ile uwezo. Ilikuwa imani kubwa, kaifika akagusa akasema muendelee kwa hiyo yangu naishi. Alafu Yesu akasema kuna mtu amefanya nini? Amenigusa. Wanafunzi wakasema ile ndio tunakushangalia. Watu wote wanakusonga songa. Wananisonga songa, lakini mimi sijui kama wamenisonga. Haleluya. Watu wanaweza kusonga Yesu, kupigania njia ya kwenda mbinguni, kujikaza na pesa zao na nguvu zao, wala Yesu asijue ya kwamba wako wanamgusa, wako wanaenda mbinguni yake. Ndio sura ya Babeli. C'est ça la religion. Mnaenda kwa Mungu, wala Mungu hajui jinsi mko mnakuja. Na wakati mungefika si ave mwai mufiki hata mtagonga mlango yote. Donc ni kuenda kama sijui nisitukane. Lakini mnafika fasi kwenye na mwalimu aliyesema tuko tunaenda kwa Mungu, mnakutana gisi na yeye a reality hakujua kwenye Mungu mnaenda. Anaacha kumanga mungali ndani ya njia. Tunaenda wapese tuka safari kwa Mungu. Haleluya. Niache mkutano wa dimanche. Mungu abariki yule kijana. Lakini nipenda nikonklire naye ya kwamba tungesema vijana wote muwe sawa sawa naye. Lakini tutakuwa tumewadanganya. Sababu watu wote haiko kila mtu. Tout le monde n'est pas tout le monde. Haleluya. Hivi kijana kama amepatiwa neema ya kusoma maandiko na alete somo, mimi nitapiga gitaa na mimi ile ndio itakuwa wakati mimi naileta na mkutano ubarikiwe. Na mimi nitaombea, sitakuwa mpaka nini nihubiri. Mimi nitaombea. Na niko natafuta sema na wazee wenye wako wanasema sasa siku na hubiri tena sababu na wale ya ngeracho. Niko nasema tout le monde n'est pas tout le monde wa ndugu. Uniache kama mimi nahubiri nihubiri. Siku na nyie mnahubiri. Kama siku ule kijana alishaenda kwa ekole dimanche. Yule kijana naye anaweza kuhubiri. Na kama anahubiri hapo kusema anatupatia hai, hapana, ni kwa utukufu wa Mungu. Na mwingine kaantone kwaya tunakoro tunaimba, nani kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Huko mwenyewe anaweza hubiri dieva na anambia sema imbisha hapo. Imani inaharibika. Mkasema mimi niimbisha hapa. Les choses vont se détruire. C'est vile. Tulikuwa tunaenda kufanya mikutano yetu zamani. Reverend Kate Pea Sonam akihubiri kila mtu utafurahi. Aibishi. Anakuwa naimba kontreta. Alikuwa naimba batata ba mama nzambe atalaka nini? Nzambe atalaka motema. Kisha sasa kusudi endelee tena naimba kontreta. Nzambe atalaka motema batata anawavuruga nyinyi mko mnamfuata. Anabiharibisha. Kisha atala azarote ile wakati palikuwa kashimize kwa azaro juza mzuri mwenye iko nayo kabisa nafanya harusi. Atala azarote asa mnaona mnajioblige mumsaidie juu akaimbisha mkutano na haribika. Wimbo ni mbaya. Nani ndio mbaya? Mwenye aliimba na haiko kazi yake. Kisha unakutana watu wasema tahanga ulwa yai kwenda hapo msaidie. Kisha unakutana tahanga napanda shuko. Watu wote wanafurahi sasa akashijukwa no akashiribisha kama sasa. Asikata hubiri. Kazi yake ni nini? Kisha naambia ingia na watu wote mnafurahi twende tuingie twende tuokoke. Haiko hivyo alihubiri. Kila mtu ana kile anapaswa kufanya. Nile natafuta kuambia. Na mzee Kalmela alitufundisha alisema hata unaiga sauti yangu. Uvale sawa sawa na mimi. Ukamate somo zangu uzirudili hauko mimi. Tunanisikia? Donc Mungu alituumba kila mtu na namna yake na ule ni utajiri wake na atosheke na nini? Na ile aliyo nayo. Niko na shangala wanatangaza hapa watu wa kufagia. Inanishangaza. Alors que ilipaswa kuwa kitu yenye mtu anasema bwana mimi ya kufagia na mimi niachie hivi. Ninasema mzuri. Ninasema mzuri. Wakati mnatangaza sema na mwa yatafagia. Niliwaambia mnafagia kazi. Kwangu sifagia. Munitie kwa kufagia. Hamota niona. Mnajikiria hicho kwa nasema sasa yeye hakika siku tulimwandikia paske kwangu. Sifagia.
Mwache kila mtu afanye analopaswa kufanya. Daye ndani ya Biblia haiko wamama ndio wanafagiaka hekalu. Ni wajane, Biblia iko pale. Ni wajane. Kusema mama Rachel, mama Karira. Iko haya kwa ninyi tunaita wanuvu Maria sasa wafagie na nyie mko pale. Pale si asema jukisi tutatumika. Niko naacha wasabuni na game magazori, niko nabafundisha Biblia. Kama tunasoma Biblia, hii kazi haiko ya wazee, haiko ya wamama, ni ya watu gani? Ni ya wajane. Tena wajane wenyewe hatakuwa nao hata. Ni wajane wenyewe wako na miaka zaidi ya 10. Sababu hawawezi tena kuolewa. Mimi wale bakari raha hapana hawakuwa wajane. Wale wakaolewa watafanya huko tena harusi. Na wataingia kwa nyumba zao. Donge wale hatujawahesabia kuwa wajane. Mnanisikia lakini? Mnaacha mimi napotea mkutano tusungumuzie umuhimu wa msalaba ndani ya kuokoa mwanadamu. Maandiko tunayoyasoma ya Wafilipi anasema Kristo alikufa. Lakini hakufa kifo cha watu kisi kinawaziwa. Alikufa kifo cha msalaba. Na kila mara wakati walikuwa wanatafuta kumshika wamuue, Yesu alikuwa anaonaka wanatafuta kumuua isiyo stahili. Wanambeba kwenye mlima wanataka wamwangusha angukie kule chini atakufia kule chini. Anatoroka katikati ya miguu yao. Eske hata kufaka? Kwa nini anatoroka? Muda na namna ya kifo hayakuwa je yenye najua. Mpaka tafikeka kwenye anasema sasa mimi nafikia yeye mtaweza kuona. Ndani ya somo hii yenyewe nafikiri itakuwa fupi, sipendi kuwa mrefu sana. Mna maneno bado mimi naisha kamata 15 minutes. Mna maneno haya ya kwanza, msalaba uliwezesha Yesu kuvuta watu. Amen. Ya pili, msalaba uliwapatanisha waliovutwa. Haleluya. Ya tatu, msalaba unafufua kiroho waliokufa. Ya ine, msalaba aresengula. Niseme nini na Swahili? Inaondoa mamlaka ya shetani. Yesu hangeweza kuondoa mamlaka ya shetani kama hakuna nini? Kama hakuna msalaba. Angekuwa anakufa kule na shetani iko na watu. Lakini Yesu akiwa juu ya msalaba anaweza kuwavuta. Kwa msashi shetani anaangalia watu wameenda wapi, sasa walishaenda kule kwa msalaba. Na msalaba ulikuwa kazi ya reconciliation, kuunganisha. Kisha msalaba ukaleta kufa kwa dunia. Kwa wale waliitwa ndani ya msalaba wakakufa kwa dunia, na dunia ikaonekana imekufa kwao. Na mwisho tutaweza kufikiria namna gani msalaba uliweza ulifanywa mfano mbele ya safina ya Noa. Kijana alizungumzia hii Dimanche, nani nitairudilia. Nilisema tuko na vitu tunazoea kusema, tutavirudilia. Lakini napenda niweze kuvikamata mbio. Ya kwanza tunasema msalaba uko na role moja. Yesu, Paulo aliandika juu yake, alisema uko na predication, una mafundisho. Msalaba una nini? Una mafundisho. Na alisema mafundisho juu ya msalaba ni namna gani? Ni upumbavu. Kama tunazungumzia maneno ya msalaba, souvent mtie ndani ya vichwa kama pour plusieurs, kwa watu wengi pale tunasema vitu vya upumbavu. Kasikia mtu anasema msalaba. Kuna watu dayere wamepinga hauwezi kupita mbele yake na msalaba. Kuna wenyewe wameupinga na hawana sheria, sababu msalaba tunaouchukua, msalaba unamaanisha laana, unamaanisha kitu kibaya. En principe hiko mtu angeuka na beba hicho nenda zika tunabana na msalaba. C'est une malchance. Sababu tangu zamani katika Israeli kwa Wagriki na Wayunani walitumia msalaba kwa kutundika watu waliofanya mabaya ya kupindukia. Kuna makosa ambayo alisamehewa, anasema kumwache, tunaweza kumfukuza, tunaweza kumkataza sikusanyike na sisi siku fulani, kama alionekana na ukoma, alifanya uasherati, mumwache. Lakini kuna makosa yalistahili mtu atundikwe. Na wakati inaomba mtu atundikwe, haikuwa santima kusema bo mie na Kasai tumedecide mtu fulani atundikwe. Hapana, paliomba wenye wanajua sheria waisome na wahakikishe kwamba mtu huyu amefanya makosa na yanapopimwa yanastahili nini? Kutundikwa.
na watu walitundikwa juu ya msalaba. Na msalaba ilikuwa mbalimbali, haukuwa sura moja. Kuna msalaba ambao ulikuwa mtu anasulibishwa na wanakusaidia tena kidogo, hata kama uko juu ya msalaba, kama makosa yako hayafikii kabisa kiwango fulani, wanaweza kukutundika kusudi usife unateseka sana, hata kama misumari iko ndani ya mikono, wanakutengenezea kitu kidogo ya kuikalia. Sijui kweli itaweza kuonekana. Walikuwa unatiaka ka kitu sawa haka juu ya msalaba kusudi kana kuambika na kusaidia ujiapie kwako hizi nyama zisilume sana. Wananisikia? Ule ulikuwa msalaba wa hukumu kidogo ya msalaba tena. Ndani ya msalaba lakini kunakuwa hukumu. Kulikuwa na msalaba mwingine ambao haukuwa msalaba kama tele, ilikuwa poto, wanaweza kukutia pale na mikono yako wataipigia yote pamoja juu ya mti. Na ule lakini ulikuwa na magumu, unaweza kufanya hata siku 3 uko pale ungali unaishi. Ulikuwa unakuwa sasa yeye unasaidia mtu, lakini unakupatia muda mrefu wa kuendelea kuteseka. Lakini Kristo aliwekwa juu ya msalaba mbaya kuliko misalaba yote. Maana wake ulikuwa wa kumtundika, kumuua kikatili. Na ndio maana wakati wako wanamsabisha, mwenyewe alikuwa anamsabisha, aliposoma sheria na makosa aliyoshitakiwa, akasema mimi sioni kosa. Lakini sababu Mungu alikuwa amepeleka watu wamkatae, wakasema umsulibishe, kama hauoni kosa, sisi tunaona kosa. Pilato anasema tumuhukumu juu ya ile, sema bo, si alisema tabomola hekalu. Pilato anasema sasa c'est quand même grave, tuende tuangalie kwenye alishaanza kubomola, sababu mdroit ya criminologie iko interdit condamner les intentions, iko autorisé condamner les actions. Qu'est-ce que je veux dire là? Inakatazwa kuhukumu mtu juu ya mawazo. Aseme iko naonekana anawaza, hapana. Mnaonyesha sema alifanya kitu hiki na hiki na hiki. Alafu kama walikuwa watatundika Yesu, c'est un crime, il faut un criminologue qui est Pilate. Pilate anakamata na amua, anasema ndio, ça ce sont les intentions. Makosa yake ni gani? Sebo iko anasema yeye ni mfalme. Aseme a-t-il commencé à remplacer mfalme? Alishaanza kukomboa mfalme. Aseme hapana, iko tu kwanza ana. Pilato anasema ile hayakuwa crime yenyewe naweza kunituma nifanye nini? Ni mtundiki. Aseme kitu kingine sebo. Sasa iko na jituma na anakutana mtu ni mgonjwa wa watu, anamponyesha, aseme la maintenant vous allez tomber. Asi si wagonjwa ni wenu. Wakati anamponyesha faida ni ya nani? Kisa na inakuwa crime, vous voulez quoi? Rester avec les démons et les malades? Ase bon moi basi kwanza kupona ni mzuri, mais siku yenye anabonyesha je tu tunakasirika, ni siku gani? Sasa siku ya Sabato. Pilato anajua. Anasema bon, sasa siku inakuwa na probleme gani? Mtu ni mgonjwa le lundi, si vile? Vendredi ni nani? Ni mgonjwa. Samedi ni mgonjwa. Mwa hii siku zote anapata neema, samedi unakutana na mwenye anaweza kumponya. Unasema hapana, wewe wa kumponyesha waache neema yako, sababu inakuja siku yenyewe haiko ya neema. C'est quoi au juste que vous voulez m'expliquer? Ya wapi njoo yenu, ya wapi njoo ya Mungu? Pilato anashindwa kuelewa, anasema mimi sioni kosa hata moja. Alafu wakati Yesu iko nafanya ile kazi, Paulo aliandika akasema la prédication de la croix, mafundisho ya msalaba ni upumbavu kwa wanaopotea. Na wakati tunapozungumzia msalaba, rassurez-vous que tunaweza kuwa na mmoja ama wengi wenyewe wanakaa ndani ya upumbavu. Lakini tulisema msalaba ulisaidia kuwavuta watu. Niwapatie shahidi la Yohana 12:31-32. Yesu iko anaambia watu kuna siri yenye itafanyika. Saa hii ni hukumu ya dunia. Ni hukumu ya dunia, sababu mfalme au mwenye jeuri wa dunia atafanywa nini? Atatupwa nje. Iko naambia wanafunzi, ile somo iko na 12 wenyewe wanamfuata. Kisha nasema lakini mimi nikiinuliwa juu, si vile? Nikiinuliwa juu ya nini? Juu ya msalaba. Pale mjue ya kwamba nitafuta watu wote. Mungu alijua ya kwamba kusudi apate watu kwenye walishapotelea. Maandiko yanasema
Nasi tulipotea kila mmoja kwa njia ya nani? Yake mwenyewe. Na hakuna mtu alijali na mwingine. Sisi kila mtu adui ya mwingine, tukajiendea hivi. Jana nilikuwa nasoma commentaire moja ya Scofield. Ilishangaza wakati Noah ametoka ndani ya safina. Hivi ile siku itaisha ndani ya somo yao. Noah anatoka ndani ya safina. Aliingia ndani ya safina na watoto wake ngapi? 3. Wale watoto walipozaa, kila mtoto mwenye alizaliwa na Semu na Jafet na kila mtoto aliconstituer une nation. Ni ndani ya watoto ya Noah ndipo pakatoka wenyewe waliendea kote, wenyewe wako leo wanaitwa les riches, Babyloniens, Israelites, Cananéens. Zile tribu zote ziko kwa chapitre 10 ya baada ya Garika. Unanisikia? Allez chapitre 10 Joe na kutume nasema akazaa mtu fulani na kila mtu kisa alizaliwaka aenda kwa tribu. Akaenda kwa tribu jusqu'à ce que ni murudi kwa chapitre 11 akasema tumetembea mbaya. Hatutafanya hivi tena na tutakufa na maji. Hapana, mkuje hapa. Akawakusanya wote na akawapa mawazo ya kusema tujijengee nini? Muji, tusisambazwe. Tunapaswa kuwa mji mmoja. Anayua kama Mungu alisema wataongezeka. Alafu ndipo akawakusanya na Mungu akasema niko na wasambaza. Na huyo anatafuta kuwakusanya 11, akafika kuangalia, akawachangia sasa nini? Usemi. Na pale ndipo wakatoka, mmoja akaenda kusema Kirusi, mwingine akaenda kusema Kiebrania, mwingine Kigiriki, na wakaenda mpaka ku Egypte na Libya. Njoo wa kwanza walitokaka, ceux qui sont venus en Afrique walitokana na kizazi cha Noa baada ya Garika. Ile haikuwa somo yangu, nisipotezee muda pale. Alafu Yesu akawaambia, mkiniona nimeinuliwa juu ya mti. Pale kuko automatisme yenye watu hawatajua ni msalaba. Or msalaba ni nini? Ni nini? Ni upumbavu. Ça veut dire niko nainuliwa, les intellectuels hawatajua ninachokitenda. Wao watafikiri wako wananiua, lakini siri ya Mungu ni nini? Niko navuta. Waliokuwa mbali vile vile waliokuwa karibu. Kuna wale walipotelea mbali, mtoto anaitwa mpotevu kwa Luka 15. Kuna wale walipotelea karibu, mtoto anaitwa Semi alibaki nyumbani, watoto wawili wa baba mmoja. Wote wawili watahitaji painuliwe. Pawe mwenye atainuliwa awavute waliokuweko. Na waliokuweko karibu awaunganishi. Kumbe kijana alishakaenda ndani ya kupotea ndani ya mali na mwenye alibakia kunyumbi kuna mkasirikia na hakwake hata mwavu. Sikibozomo na boy. Iko nekala anasema ule akakuyaka. Kwa haya kuya kwanza kisha ananyamaza. Anaenda kushamba sema mimi si niko natumika. Unaweza ona ule mwenye anaenda tena nafika bana mkaribisha ile siku ndio onyeshaka baba kemie siche zake. Alishaambia mtu zambi yake inaonekana ni asili. Lakini ni nini? Ni dhambi. Haleluya. Yesu akasema nikiinuliwa pale nitawavuta watu kwangu. Alors, les hommes dispersés dans le monde et chacun par sa propre voie, sauf la croix, pouvait encore permettre qu'ils soient rassemblés. Pale kipindi cha kwanza kinaishi. Nikiwapatia mfano. Watu waliishi ulimwenguni. Niliwaambia nitazungumzia mfano wa safina. Watu wanaishi ulimwenguni. Ni watoto wa Noa anaisha kuzala kwanza 3. Lakini nilisoma mbele kidogo ya kwamba wakati Adamu amezaa amezaa Abeli na mkwe wake Kaini. Kaini akakuwa wa kwanza kukumbuka kenomba kufanya dini. Les gens qui se souviennent les premiers souvent wanakuwa kudanganyika. Akatayarisha namna ya kumtolea Mungu. Lakini alipomtolea Mungu maandiko yanasema ilikuwa impossible Mungu kufurahia yake sababu alileta matunda ya shamba, akakosewa neema ya kumwanga damu. Abeli akakumbuka kwamba naye alete ya vifugo vyake, akaleta sadaka ya nini? Ya nyama
alafu akatoa. Mungu akafurahia sadaka ya Abeli kuliko ya Kaini. Alafu sijui qu'est-ce que Kaini avait observé, akaiona kama sadaka ya huyu imependelewa kushinda yangu. Mara moja akadecide kusema hivi haupendi sadaka yangu na nitaoa. Sijui alitosha ile mawazo wapi, sababu hakuya kwa kifo. Il ne sont que 4 au monde. Kuna baba na mama na nani? Na kaka na kaka. Déjà kwa ile 4 personnes le monde entier, mtu anadecide kuoa mwenzake. Tunaweza sema walipigania ni kazi, mwanamke, bulongo, vile jobe na waka watu hapo. Walipigania chisomo. Walipigania maabudio. Na maabudio yakaleta consequence ya mmoja asiishi tena. Faisons très attention wakati tunazungumzia maneno ya kuabudu. Quand vous discutez avec quelqu'un juu ya kuabudu, jua ya kwamba kama hauabudu sawa sawa naye, sitaongeza, umesikia? Kama hauabudu sawa sawa naye, hajikatazake kukamata kisu. Kama hauabudu sawa sawa naye, c'est très dangereux. Alafu maandiko yanasema Mungu akamwambia Noa, ujenge safina. Ninatafuta ukamata safina kama mfano wa msalaba. Watu walikwisha kwenda mbali, viumbe mbalimbali vimejaa dunia, vimetambalana, vimetembea kule na kule. Mungu akasema unajenga safina. Ndani ya safina akasema utaingiza watu. Akawahesabie ngapi? 8. Akasema vile vile utaingiza nyama. Zile nyama walisema ni ngapi? 7. 14 zilizo safi. Pale sijui kama usafi ulitokameka na nini, sababu sheria haiyasomwa. Deja kwa kwanza safi, kukakuwa na za nini? Za mbaya. Nazo tani za mbaya zitaingia bilibili. Alafu Mungu akamwambia Noa, nitaleta kwako nyama. Najiulizaka, Noa alitumiaka lugha gani kusudi nyoka zisikie na simba zisikie na mbogo zisikie na tembo zisikie na chui? Quel était le langage? Hapana, Mungu alisema nitaleta kwako nyama. Ça peut signifier quoi? Naweza kumaanisha nini? Wanaokwenda kuokolewa wanafanywa nini? Na nani? Msalaba hatujui kwenye iko. Waadventiste wa kwetu les années 88 nafikiri tulikuwa babiana hivi. Walienda wanaangalia fasi msalaba iko. Walifika Yerusalema, wakapanda Kalvari, wakaona kusema ni hapa kulikuwa msalaba wa Yesu na kaburi lilikuwa pale. Walipoona waliporudi wakasema hatuka tuliona. Na walihubiri, je, nous sommes partis, nous avons vu kwenye Yesu alikufia. Na watu wakasema wenye walifika Yerusalemu. Sasa si ile wakati na tunaanza kama Misri iko mbinguni na Yerusalemu iko mbinguni, kisha wanasema si tulifika kule. Watu wakasema ile wakati nitafuta kuwa Adventist. Walihubiri mwaso 90 iko inakuja. 90 Yesu anachukua kanisa, tulifika kule, tuliona na mlima Sayuni, unishaanza kuwa na sinya ya kupasuka. Hapa 90 tuko tunaenda. Watu waliokoka, wakaacha kula nguruwe, wakaheshimu sabato, na myombangu akaendaka kule. Mpaka leo hawayaendaka. Nilikuwa Kanyabayoga tulikula naye, nikamwangalia kasema Uba nimwambia kasema 90 bataema. Nous sommes en 2025. Donc 35 ans zimeisha, les mensonges restent mensonges. Lakini natafuta kusema wakati fulani, wakati Mungu alisema na Noa, nitakuletea. Nilikuwa najifunza mimi nasema wakati nyama zinakuja. Maandiko yalisema hivi. L'arche de Noé a tiré les bons et les mauvais et entré tous. Nyama zilikuja, zinaletwa, zilipofika ziliangalia na zikafanya nini? Zikaingia. Yesu alisema nikiinuliwa nitafanya nini? Nitavuta. Haiko kuvuta watu wafike pale waangalie kisha warudie pale. Wakifika wafanye nini? Waingizwe. Alafu nyama zinafika kuja kwa Noa, zinafika zinaingia. Niko najiuliza, eske waliletaka kwanza simba turu yazo na chui zifuate kusudi ng'ombe zisijue kama simba nazo zimekuja? Mimi sijui namna gani mnaweza ifanyikaka.
Eske simba na ngombe na bifle njoo ni tena mbogo unaweza ilifikia kapale nafasi moja wakati moja, kisha bifle angalize mimi natafuta kuokoka na simba. Bifle iseme kama ni vile mimi sipendi kuokoka, mimi narudia. Inawezekana ilifanyika vile mnafikiri? Hapana, maandiko yanasema alipoinuliwa alituita sisi kutoka kule tulikuwepo, alafu akatusamehe tusihesabiwe tena nini dhambi zetu. Nikusema wakati ngombe iliangalia simba ikasema huyu alikuwa adui wa kila siku, lakini hana dhambi tena. Kisha ngombe inaingia mule kwa dabona no yeye peke hangepashoka kukubali ikale mule na nini na simba. Mko watu mnani tu kisha tena mwenyeza wakula, na walisema no ataweka ndani chakula. Nilifanya etude yote siku zenye vula ilinyesha 40 jours sasa 50 jours majiko yule dunia, kisha wakatumaka sijui korbo 7 jours après wakatuma huwa tena 14 jours après wakatuma 3 semaines wakatuma huwa. Zile siku zote nilizikusanya zilieneza 365 jours, na Noa iko ndani ya nini ya safina anakulaka mule nini. Unaweza kujiswali na mimi walikuwa wanakula nini? Wanasema ya chakula uweke ndani ya safina. Eske alianjaka huwa mnyama zenyewe zitaingia ziende zikulie mule? Hapana, walipoingia ndani ya safina walikula chakula cha ndani ya safina. Unanisikia? Kama alikuwa mkula nyama, alipoingia mule akakula yenyewe, Noa atafanya nini? Atampatia. Hakuna na chakula ilikuwa yapata gani puruke 365 jours mwaka moja. Hawaya kutoka nje, hawaya vonaka. Ile chakula nafikiri na Mungu alibariki akasema chakula haitaishaka. Ngamia ziko zinakunywa mole, zinakunywa nini mimi sijui. Juu hakuna kisi mbomole tena mwende mshote nje. Vula iko mingi, alafu zikaweza kuishi kwa sababu zinakuja kwa ruhusa ya nani? Ya Mungu. Sijui kama mnamsikia. Alafu tulisema nyama waliingia, hakuna hata mwenye alifika karudie, kwa sababu hakuna mwenye atajiruhusu kutoka, ni Mungu alimuita. Alafu nizungumzie kitu kupatanisha. Kama safina ni msalaba, tuone namna ya kupatanishwa. Eske kuko kwenye bali ikalishaka chui na mbuzi. Nasema nataingia msafina, wewe chui unakuaka wa kukula kula. Mara hii humu kuna kuko seminari. Kuko seminari. Iliwezekana namna gani? Chui aliposikia mwito na mbuzi aliposikia mwito, uadui kafanya nini? Ikatoka, ikajishia. Haleluya. Kwa ajili ya kusikia mwito, uadui ya kila mmoja inaisha. Na wakati walipokwisha kuondolewa uadui, je dis par la croix, seul et unique moyen pour réconcilier l'homme avec l'homme. Maandiko yanasema alitupatanisha kwanza mtu na mtu, na nitaongezea mtu na yeye mwenyewe, sababu kila mara maisha yetu tunakaa ndani ya kujichukia. Mtu anajichukia. Ninawaambiaka mfano mtu mwenyewe anakula sumu jao mtoto mwenyewe ndani ya tumbo wake. Tuache ile. Mtu unamwona mwenyewe anaisha kugondo, anaenda kwa hospitali, wanasema hii ni probleme ya pombe. Siku mimi wanaambiwa hii ni probleme ya nini? Ya pombe. Anaikala mule mu hospitali, anapata dawa, anaanza kupata nguvu. Sasa yeye anatoka anasema basi sasa hata wanasema pombe itaniua, nifanye nini? Nikunywe basi. Tena nakunywa. Kumwili ya nani? Unaweza anapenda mtu. Anapenda mtu. Kwanza yeye mwenyewe anachukia nani? Yeye mwenyewe. Tu mets la mort dans ton corps. Tena kakunywa. Sasa nafikiri aseme wenyewe wananikatazaka hii ni wa pastor wetu, basi nione. Kisha anafichama hivi. Anafichama na nini? Na mwili wake. Adui anakunywa ni adui ya nani? Ya yeye mwenyewe, na anaitia na anajua walishamwambia ile ukaiendeleshe hauko. Baba mmoja alikufa kwetu kaena za Loba.
anafika hospitali wanasema ulishaharibisha fua yako, ujikaze usikunywe tena. Anawaambia hapana, mimi sipendi nionake Mungu. Ile njoo moyo yangu niende na mimi nakasiriki. Mungu asiwaze aseme alisha nilikibele vile mbiachi. Mungu shanirachale na ngata keo kwa yeye boneke ngao la mkumnazi. Alafu anatoka hospitali tena na kunywa. Anazimia, wanamrudisha mwili wa mganga, wanasema huyu hataishi tena. Siku anakufa, wanajiita twende tuimbe pale. Simanyiko nore kusiliable na Mungu. Tunaimba pale. Anajua nifundishaka, tukaimba wimbo unaosema nani ana taabu, nani ana huzuni, anaye mabishano na manunguniko, wale wanaokaa saa ndefu sana kwa mvinyo uliochanganyika sana. Sasa tuko tunamaliza wimbo, tahangalia nafundisha kasome hata hangamwe wewe. Hakuna siku mtamuonaka frere Muhaya iko natoa mavazi aseme likunywa mikoyo. Ya neno halikuishaka onevi nini ramase. Ya wadume mnataka kwa mikoyo, alafu walitutupia majiwe, walituvuruga. Na mwenye alikufa alishakufa na nini? Na mikoyo. Watu hawapendi kuambiwa kweli. Mtu anachukia mwili wake, anauharibu hadi kufa. Ile contre lui-même. Inaomba upatanisho ya nani? Ya yeye na nani? Na yeye mwenyewe. Penda kwanza hata maisha yako. Ndio kazi alifanya. Kisha akawapatanisha mtu na mtu, ya tatu mtu na Mungu. Ninarudilia hapa. Nyoka. Wewe nyoka na panya. Nyie hamupatanaki. Habari njema ilipofika kwa nyoka, haikumwambia sema enda uungame kwa panya. Au panya kwenda ambia nyoka kuhurumia mara hiyo, muishi kwa umoja. Sana pae tesa. Kila mmoja aliposikia akaletwa na Mungu, na alipofika hana bezo ya kuiwa kama nyoka ngali analumanaka. Si vile? Suri inafika na angalia nyoka sema na jingili. Na nyoka inakuwa inafuata suri sasa humu tuna uhakika ya kwamba hawakulanake humu. Banaingia. Kisha ile iliyowapatanisha nyoka na panya ikawapatanisha vile vile wao na Noa. Haleluya. Wao na nani? Na Noa. Haiko sasa wachengi huko nyoka na ukisema Noa. Sio ndio letaka hizo nyoka huko. Sana pasa. Donc maneno ya kusema alitupatanisha sisi kwa sisi iko na solution automatique juu ya shida zetu. Mnanisikia lakini? Kisha wakakaa ndani ya safina, hakuna mashitaka, hakuna wakuogopa mwingine. Nafikiri nyoka nasikia njala. Nikasubika nasema ile ni kule nje, hapana huko. Kisha wakati wanakabula chakula, nyoka inatosheka. Kama walipatia sombe, inatosheka. Na wale nakulaka, yenyewe nakulaka ni nje ya nini? Wakati naingia olidone el nouveau régime. Wandugu hatuwezi kuwa tunapigania humu. Frère Katembo ndio anaambia sasa moi soma kama nilikuwa nakunywa pombe. On ne viendrait pas se battre contre Katembo, parce que Katembo acha pombe humu. Quelqu'un m'écoute. Hatuwezi kuja kusema humu na Katembo sema no unaona kisha okoka uache kuwa nakula kitu fulani. Hapana tunaenda nje ya habari njema. Ni kusema tungerudia kusema Katembo alifika hapa namna gani? Kwa mwito gani? Hatuwezi kupigana. Kama kitu cha tatu. Katika mwito, katika msalaba tulipatanishwa, sisi tulifufuliwa, sisi tuliokuwa wafu. Kwa Efeso, wa Kolosai 2:14 na 13 na 14 lile tulisoma. Hapo nasema vous qui étiez morts par vos offenses. Si vile ninyi mliokuwa wafu katika dhambi mlizozitenda, aliwafufua ni. Msalaba una nguvu ya kwenda kututosha da toutes les conditions za dhambi zetu. Msalaba unaenda kututola pale, unatuvuta tufike tuko hai. Sisi tuliokufa ndani ya dhambi. Et d'ailleurs, mtie kitu cha 4 kwa shairi la 14, il a détruit l'acte. Msalaba uliweza non seulement kutuvuta, lakini kulikuwa kitu kiliwekwa ndani ya hekalu ambacho kinasema wote wenyewe wanakusanyika waliiba,
kama hawakuiba walizini, kama hawakuzini waliasi sabato, kama hawakuasi walitukana wazazi. Kilikuwa kinawekwa mule ndani ya hekalu patakatifu papatakatifu. Kisha tunaingia huko tunasema toaje, aseme kile kinasonea kwetu, aseme hatustahili. Kisha tunaanza sema tulikuja kukusanyika Mungu, tungependa tufike mbele yako, lakini Mungu tunakuogopa sababu hatustahili. Na ile uoga ilikuwa inatokana na kilichowekwa wapi? Patakatifu papatakatifu, ambacho kinaitwa tena neno la Mungu. Maana yake nini? Sheria, Torati. Alafu Paulo anasema kile kilichotushitaki msalaba uliweza kukitwaa. Yesu akaleta kile kitu ndani ya mwili wake kipigiliwe nini? Misumari. Alafu nitawaomba unapofikiri namna Yesu kunapigiliwa msumari, usiangalie hata mwili wa Yesu. Angalia kile kilichotushitaki kiko kinapigiliwa misumari. Nikusema sisi tunabaki tunaanza kuangalia sema nini kuna sulibiwa? Ilikuwa inasema usizini, usiibe, haustahili mbele za Mungu, usishuhudie jirani yako uongo. Kinapigiliwa misumari, na kilipopigiliwa misumari hukumu yetu ikafanya nini? Ikapita. Sisi hatuna tena hukumu, kitu cha kufuata kombe muda. Il nous a réconciliés. Waefeso 2:14 hadi 16. Il nous a réconciliés. Alitupatanisha. Ndio mpatie tahanga chombo. Kristo alitupatanisha. Ninapenda turudilie kitu kupatanisha. Wanapatanisha kwa watu gani? Watu gani ndio wanabaranishwa? Maadui. Tusikie kwanza intervention ya kile kitu kilichokuwa kimewekwa ndani ya kile kitabu. Kinasema na kile kitu kilikuwa na uadui kwetu. Donge hacho ndicho kilikuwa kinatusepare. Hacho kilitia uadui kati ya watu, kuonyesha ya kwamba hawa ni watu wa mataifa na hawa ni taifa la Mungu. Ndio. Alors kile kitu ilifale kibomolewe kusudi na ule uadui uonekane ya kwamba umefanya nini? Umebomolewe. Donge Yuda, Muyunani, sijui mtu gani akute ya kwamba ndani ya kazi ya msalaba alikubaliwa. Ile uadui ambayo sheria haikuja kusema inarekoncilie watu. Sheria ilikuwa inasema ninyi msiotahiriwa, ninyi ambao hamuna Mungu duniani, ninyi ni wake, ambao hamuna amri, ninyi ni wake, ninyi ni waume, ninyi. Donc ilikuwa na ile kazi ya kufanya. Alors ile msalaba uliwezesha ile uadui kuisha. Asante sana. Uunganisho. Waliounganishwa walikuwa ni wale maadui. Tulikuwa maadui sababu tulipiganiaga wapi? Sheria. Sheria ndio ilituwekea uadui. Kisha Mungu akafika kutureconcilier. Reconcilier qui était ennemi? Quid? Adui. Aseme huyu ni adui. Unaona kama mtu unaweza kuwa adui ya mtu na hujui kama uko adui yake. Wakati fulani unaweza kukaa na mtu na kutana hamsikilizana kitu. Hamsikilizana. Nilikuwa natumika na dada mmoja. Nilikuwa simpendake, lakini alipatia kitu kimoja kilishaka nisaidia hata kama sikuwa nampendaka. Fani tulitumika naye. Alafu siku moja wananidesigner mimi nakuwa point focal ya gouvernement pour projet afin de la rue ya Banque Mondiale. Donc nitapata kaprime kule. Watu wenye tuko nao mkabina wakasema naye tujua na kwa kufanywa vile, wakasema. Alors, je lui quoi projet ya enfant de la rue financé à la hauteur de 10 millions de dollars. Mimi niko conseiller à charge des interventions humanitaires, mimi je retrouve vitu ya watoto. Na conseiller chargé na watoto tulikuwa naye dada Sophie Kisibangoi. Alafu quelque part peut-être ma compétence et que j'ai obligé et que j'ai évité jiingie mwa ile makazi. Tunaenda shida ku bureau ya fonds social, tuko tunapangia, tunataka kurecruter wenye watajere ile projet. Alors, mwenye ko charger na watoto tutakuwa naye, même si je vais lui dire quelque chose. Alafu watu wenye wakia kule wanasema tena encore Ezekiel s'est désigné là-bas. Finalement lui, et le ministre l'appelle chaque minute. Sababu nilikuwa na kitu yenye anapendaka ajue ndani ya kichwa. Nawaambia kwamba je suis arrivé à Kinshasa en 2009. Mon cabinet sur les 27 conseillers, j'étais le seul mwenye niko na ordinateur. Mwenye nishagusa ordinateur. Baada ya kugusa na niko na yangu laptop.
Na baada ya kuwa na laptop niko na yangu modem. Internet ilikuwa ni kwenda kubaingie babatetela pweba, kama hukwenda pale hauna internet. Sasa mimi nimetoka Goma deja niko na modem, donc niko independant kwa internet. Sasa wanauliza sema wanaita ministre pour primature sema viens rapidement, tu nous expliques il y a combien de déplacés de guerre au Nord Kivu. Utaitosha wapi? Anaita conseiller à charge de déplacer. Est-ce que tu peux me dire il y a combien de déplacés? Ah, est-ce que j'ai déjà réalisé une mission pour aller compter ces déplacés? Donnez-moi l'argent, je peux compter les déplacés. Vous avez saisi, et la ministre, non. Ça se fait comme ceci. On a dit un modèle, j'entre dans les sites Nations Unies, là c'est HCR, province du Nord Kivu, donc RDC Nord Kivu, les déplacés de guerre n'allitiria pas, autant de femmes, autant de ceci. Ça, on a trouvé qu'à la ONG locale, si je peux dire en donné. Je suis désolé, je ne sais pas exagérer quand même un chiffre. Quand il y a 54 000, il y a 42 000. Quand il y a, vous comprenez? Qui j'avais une torche en tête, on a dit affaires sociales, on a empathie. On a eu un quoi, premier ministre. Oui, c'est toi tu as besoin. Les partenaires, autres, on a eu ça c'est avec raison. Donc le ministre répond. Le ministre répond. C'est vrai, Kisha, à un moment donné, les enfants malnutris, d'autres venir à la baie, au Nord Kivu, ou alors au Kasai. Tu es touché au pied. Un homme cité UNICEF. Haïko Sak. C'est vrai. Kisha, quand on allait d'ailleurs, vous voyez combien de fois mon couple est cuit. Or, beaucoup de gens qui chargent les magasins, pas de fourrailler. Ah, ça, tu n'es dans la Sophie. Mtu mmoja anasema, pale wanaenda kule wanafanya kumbalaka. Wakati mimi narudia, mimi nakutana msichana mmoja. Tena alikuwa huissier hana ta place place Mustafa ya ba politique. Parce que non, tete anasema hivi anakusema hivi. Kana tacheza na mimi tete vient. Alors le maman kaniveka moi, tu discutes avec une femme comme ça. Tu te répies. Garde silence, laisse-la. Nikatokaka, nikaenda. Kenda ikala kubiro yangu nikasema, kwa sababu mwanamke ananisaidia. J'allais me salir avec cette femmelette. Nikajikalia. Sasa mwenzake mwanamke wakati alifika alikuwa anatokea Bulaya, yeye alikuwa seti noir ya judo. Wanasema huyu alikusema saa alimkamata judo pa mu piscine. Tulikuwa na kipiscine kimefika bombi kushindia hii sala yetu. Mule wakaenda mtosha alishameza mai na kanasema mimi niko dada yake nitamutengeneza. Wakati fulani la reconciliation ndio niko natafuta la reconciliation. Kuna kitu kidogo ambacho unaweza kufanya adui na wewe haujui kama uko adui yake. Parce que tu as bien travaillé, parce que tu t'es bien présenté, kwa sababu unakuwa adui. Alafu ile reconciliation yenyewe haujui kama uko adui ya mtu. Itokane na Yesu Kristo. Kama wote presenter ke wewe hivi na hivi Mungu akwambia sema calme-toi. Alléluia. Ile calme inafanya mtu akasema anajikuta sasa niko nasema tena mtu gani? Le silence vaut de l'or. Na alafu kwa Wagalatia 6:14 Paulo akasema kwa ajili ya msalaba wa Kristo mimi nimekufa, mnikomplete. Mimi nimekufa kwa nini? Kwa dunia na dunia imekufa kwangu. Turudilie kwa Noa. Prenons que mtoto ya Noa ndio Jafet au Simu. Iko na kope. Anakuwa na kamsika kule nje. Si vile garika haiyafika. Anakuwa na kamsika na kwa kwenye ndani kunywa kapombe marafiki wenye anakunywa naye pombe. Kama hayafika vraiment pombe haipitaki bien. Iko na mfumo kwenye ndaka kufanya mfumo. Je prends ces exemples. Kisha banasema muingie ndani ya safina kwa sababu baada ya siku 7 na garika itakuja. Sijafete ule anaisha toka anaenda kujikalia wapi? Ndani ya safina. Bon. Muumini atampata? Je nini hatampata? Iko saa ameingia ndani ya msalaba, esikienda la croix presque mort. Bon. Naye anaweza kusema hii 17 tunakutana naka kunganda fulani. Ataweza kufika pale? Nini tamkataza siende? Msalaba. Kisha tuendeleshe. 7 jours après vula inaanja nyesha. Tunanisikia? Tuaje Jafet basi aende afuate Mungu. Atampata wapi? Wakati iko ndani ya safina dunia inakufa, hakuna tena mtu, hakuna tena marafiki, hakuna tena nafasi ya kuuza pombe.
Haleluya. Bo, nabo kule wanasema mbona tunikana pa Jafeti haonekana? Alishakaenda wapi? Ndani ya msalaba. Afete wakati Paulo anasema kwa msalaba nimesulibishwa, ni kusema huko kitu kinafanyika kinakufanya kwa kisi hauonekane tena, hauko. Là où on doit te retrouver